Good morning. Our readings today begin with the first reading, and St. Paul emphasizes about how we should behave in our family and how should we deal with our children and our slaves, and how should the children behave towards their parents. The Bible says that children obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with promise. So, mauning unang saad sa Ginoo, amuning unang sugo nga naay saad. And ayang saad is you will live longer, or you will be blessed and magkaroon ka og taas nga kinabuhi once you do that. Sa bata po ta, we were taught to obey, and our parents, strict kayo itong parents, so we have to obey them. But when we grow old, it's more than obedience. Because sometimes, pwede man ka mag-obey, pero gabagot-bot ang imong kasing-kasing. No? Pero kung mo tubo ng tabo, dako na ta, dili lang tabo tuman, kundi we have to honor them. And honor is higher than obedience, because obedience are only imposed to the children or to the babies, o mga bag-o sa pagtuo. Pero once you honor them, that's another thing. Because that means you obey them without complaining and without grumbling in your hearts. Now, in our gospel reading today, nangutana ang tao nga, Lord, daghan ba ang maluwas? O nitubag si Jesus nga, many will be struggling too. Daghan kuno ning kamot apan na wala gyud sila makasulod. Okay, tungod kay naningkamot man sila based on their own capacity, based on their own strength. People who wants to enter the kingdom of God through their good deeds, no? By giving money to the poor, mga relief goods, living a good life, di ba? In fact, dili sila gusto mabulingan ang ilang kinabuhi, tungod kay maayo silang tao, pero matingala sila, ngano impirno sila. Buutan man ko, Lord, dili ko mamalikas, dili ko babaero, dili ko sugarol, dili ko gasimba pagid ko, Lord. No? Panagsa. Gahatag ko sa kwarta sa mga makalilimos. Huwag ko ng Ginoo, away from me, evildoers. How come, Lord, nga evildoers to? Tungod kay imo nang gibuhat para musikat ka. Tungod kay imo nang gibuhat para ingnon ka nga matarong ka. You are evildoers. You do it to feed up your pride, okay? Para lang pasigarbo nimo nga tarong ka nga tao, nga buutan ka nga tao. Pero walay Kristo. Nayo sa katao po, nga grabe ka makasasala. Namukpok siya siyang dughan, iginoo pa sa luwa ko nga makasala. O sa iyang tibok kinabuhi, wa gyud na perfect ang iyang kinabuhi, namatay na lang siya. Sige siya pamukpok sa iyang dughan, ginoo pa sa luwa ko nga makasala. Nangutana si Kristo, kinsa man sa mga pag-ampo ang iyang gikaymutan. Katubang Parisiyo nga niingon nga, Ginoo, pasalamat ko, Lord. Maghinatagon ko sa akong ikapulo. Dili ko pareha ng kubrador sa buwis. Di ba? Nagtuman ko sa imong mga balaod. Kinsa nga pag-ampo ang ikaymutan sa Dios. Iyon siya katong namukpo ko, no? Nga bisan makasasala siya, pero iyang giilanga siya sadaan. Ug nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Mao na nga daghan na ninguha. According to our gospel, many are really trying to enter the kingdom of God but cannot enter because they rely on their own righteousness, their own strength, their own capacity and ability, skills, whatever. But he who laid down everything for the Lord and trust Jesus and receive Jesus and live with Jesus with humility, only are those people who can enter the gate
And that gate, by doing so, is such a narrow thing. Kung atong ibutang, ang atong garbo, ang atong pagkita, ang atong abilidad, ang tanan nga atong nabawaan, we put it down, we can easily walk through that gate. But if you have your baggages, if you have your righteousness, your ability, ang imong pagkailado, imong pagkadato, imong pagkortahan, tanan nga naa nimo, daladala na nimo dito sa kingharian, you cannot enter. That is why in Jerusalem, there is what we call the needle, or the eye of the needle. The eye of the needle in Jerusalem is, during the night, they will shut the gate to protect what is inside the city gate, the city. So, ang buhaton dito, na usa ka gate sa Jerusalem, nga tao ra ang makaagi. Diba? Kanang big gate. Imagine niyo, na small gate sa kilid, nga tao ra ang makaagi. They call it the eye of the needle. So ang camel, kumusulod siya dito sa eye of the needle, mutikluhod siya. Kanang tugay mo sangit man iyang buko-buko. Mutikluhod siya para makasulod siya sa mata sa dagom. And Jesus said, it is easier for the camel to enter through that eye of the needle than the rich man to enter into the kingdom of God. Ang mata sa dagom, munang agian na sa tao na isa-isa lang because they shut the gate. That's what we call the eye of the needle. Kita mo karong atong nauna magud ang needle, ang dagom kana magpagtahi. So you cannot enter, to be honest, in God's kingdom, having your title, your possession, your everything, your accolades, all the prestige, all the things and the world can offer. It is rubbish in God's kingdom. Basura na sa gingarian sa Dios. Unsay imong buhaton na ngano imo mga nagdala-dala. That is why it is hard. You are evildoer if you don't belong to Jesus. Mo ba, Lord? Yes. So those things, atong gipaningkamutan diri sa kalibutan, wa nay pulo sa langit. I mean, material things. Nga atong gipaningkamutan sa kalibutan, wa nay pulo sa langit. That is why you have to put it down. Like the camel, before siya musulod sa the eye of the needle, i-unload ang tanan nga mga dala sa kamilyo. Tanggalon. Then muluhod ang camel para makasulod siya dito sa mata sa dagom. The same with us. We have to unload everything. And only those who are willing. Are you willing to unload? Gihaguan ako ni pag-eskwela, Pader, oy. Eskwela ko, dugay ka sa katanan, nahim na ko inani karon. Grabing paningkamot ako, dato na ako karon, di ba? Grabing paningkamot po na ako, Pader, nga di mabulingan. Ay, akong giampingan ng ngalan, nga gibilin sa akong ginikanan. So, if you cannot put it down, all those, for the glory of God, for the sake of Christ, you are not worthy. Our challenge is, tinod ba, nangkamot na rin kalibutan, pero kaning tanan ministry ni. Treat it as ministry. Ang imong profession, ang imong pagpanarbaho, that is your ministry. Because after all, the true honor is God. We are all stewards. We are all workers in God's vineyard. Dili lang sa sulod simbahan. Bisan outside the church, even outside the church, we have to treat it as our ministry. Because if we see that way, ang imong negosyo, imong trabaho, that is your ministry, dili siya buwag sa Dios. Iyahag po na sa Ginoo. Please stand.